তো হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। তোমার হাড়গ্রামে গণেশ পুজো উপলক্ষে অল মাইক সেট। দেখো মাইকগুলো কীরকম কী বাজছে, তা দেখে বলবে কীরকম কী বাজছে মাইকগুলো। বন্ধুরা, সামনে বাজছে রুবেল সাউন্ড, দেখো কীরকম বাজছে।
এটা মেলা চালাটা এটা নিয়ম নির্দেশিকা মেনে চলো। দুই ভাই আইসক্রিম তাই নাকি? সামনে বাজছে রুবেল সাউনের 16 সামনে রুবেল সাউনের 16 বাজছে। আমরাই করবো বাজিমাত, আমাদের জানতে বাকি নেই, ওদের কতটা অকাল দেখাচ্ছে হাট সুভাষপুর তেমাথা পূর্ব বর্ধমান পূর্ব বর্ধমান
তলায় ঢুকছি এটা 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 মন্দিরটা, এটা কেমন আছে মন্দিরটা? এটা মেলাতলা মোগলার দোকান। সামনে সিদ্ধুমা সাউন্ড বাজছে, সিদ্ধুমা সাউন্ড, সামনে সিদ্ধুমা সাউন্ড বাজছে, সিদ্ধুমা। पीछे पीपल के नीचे, स्कूल के पीछे पीपल के नीचे तेरा इंतजार करूंगा। गुड़िया रे चली आना, मुझको ना तड़पाना। गुड़िया रे चली आना, मुझको ना तड़पाना। तेरे लिए मर जाऊं मिट जाऊं तू यार, मर जाऊं लेकिन मैं प्यार करूं तू यार। मैं तेरे लिए मर जाऊं मिट जाऊं तू यार, मर जाऊं लेकिन मैं प्यार करूं तू यार। अरे मर जाऊं लेकिन मैं प्यार करूं तू यार। गुड़िया रे चली आना, मुझको ना तड़पाना। गुड़िया रे चली आना, दिल को ना तड़पाना। उसके पीछे पीपल के नीचे, उसके पीछे पीपल के नीचे तेरा इंतजार करूंगा। गुड़िया रे चली आना, मुझको ना तड़पाना। गुड़िया रे चली आना, मुझको ना तड़पाना। गुड़िया रे चली आना, दिल को ना तड़पाना। गुड़िया रे चली आना, दिल को ना तड़पाना। दिल को ना तड़पाना। गुड़िया रे चली आना, मुझको ना तड़पाना। स्कूल के पीछे पीपल के नीचे, स्कूल के पीछे पीपल के नीचे गुड़िया रे चली आना। साउंड बाजছে লোকনাথ ভাই, লোকনাথ ভাই বাজছে, নিউ লোকনাথ ভাই ভাই গ্রামে।
এখানে জেয়ার বাজছে, জেয়ার সাউন্ড। মাল এখন বন্ধ রয়েছে। ভালো না আমি না দেখছিলাম আমি আমার কিনে দিলে না আমি না দেখছিলাম আমি আমার কিনে দিলে না আমি না जाने
হচ্ছে। আমরা এক্ষুনি হাড়গ্রাম থেকে বেরোলাম। তা ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে আর পাশে থেকে বেল আইকনটা অল করে রাখবে যেন পরবর্তী ভিডিওর জন্য দেখতে পাও। তাহলে বন্ধুরা রাখছি, তাহলে বাই।